Nnabata m gị ọzọ n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Akara ekwentị m bụ 09117443513. Ọzọ 09117443513. Nke email m bụ uchechukwuaugust35@gmail.com. uchechukwuaugust35@gmail.com. Aha isiokwu anyị bụ nsọ dịka ọ dị na Baịbụl. Nsọ dịka ọ dị na Baịbụl. Nke a bụ agba nke abụọ ya. Na agba nke mbụ anyị nụrụ na ọtụtụ ndị furu ụzọ ebe ha na-achọ ịdị nsọ n'ihi na ha amaghị ihe bụ ịdị nsọ yana ka mmadụ ga-esi nweta ịdị nsọ nke Chineke dịka ọ dị na Baịbụl. Anyị nụkwazịrị na mmadụ ịhụ Chineke, ịnọnyere ya ebi agaghị esite na ọrụ onye ahụ. Anyị na-anụ na ewezuga ịdị nsọ o nweghị onye ga-ahụ Chineke, mana ọ gaghị esite n'ọrụ gị, ọ gaghị esite n'ọrụ mmadụ, n'ihi na ọrụ anyị nwere ntụpọ. Na ịdị nsọ bụ ihe ga-eme ka ịhụ Chineke, ka ị nọnyere Chineke ebi ebi, agaghị esi na gịnị ọrụ gị. Anyị nụkwaziri n'oge gara aga na agba nke mbụ ya na ọ dị ụdị ịdị nsọ atọ dị na Baịbụl. Ụdị ịdị nsọ atọ dị na Baịbụl. So anyị nụkwaziri na nke mbụ bụ ọnọdụ nsọ. Ọnọdụ nsọ a bụ ọnọdụ Chineke ga-etinye gị n'iru ya. Ọ bụghị ọnọdụ ị ga-etinye onwe gị. Nke a pụtara na ọ bụghị ọrụ gị. Anyị nụkwazie na ndị niile kwere ekwe na Jizọs Kraịst nọ na ọnọdụ nsọ a. Ha abụghị ndị nsọ nke Chineke. Eluigwe bụzi maka ha. Maka ha ka nọ n'ụwa a. Anyị ga-anụkwazi nke abụọ ya. Dịka na-ekwu, ọ dị ụdị atọ ịdị nsọ dị na Baịbụl. Nke mbụ bụ ọnọdụ nsọ, bụ ndị niile kwere ekwe bụ ndị nọ n'ọnọdụ a. Nke abụọ bụ ọrụ ịdị nsọ. Ọnọdụ nsọ abụghị ọrụ mmadụ, ọ bụ okwukwe gị n'ọrụ nke Kraịst. I nwee ọnọdụ nsọ n'iru Chineke. Maka ịbụ onye nwe nzọpụta, ịbụ onye nwe ọnọdụ nsọ a, nke abụọ bụ nke kwesịrị ị na-emezi bụ ọrụ ịdị nsọ. Nke a bụ ndị kwere ekwe ị na-eme iwu nsọ nke Chineke. Ọ dị na Pita nke abụọ, isi nke abụọ, amaokwu nke 21. Iwu nsọ nke Chineke bụ iwu Chineke nyere ndị kwere ekwe na Kraịst ka ha na-edebe iwu a wee dị nsọ. Mkpụrụ nke ọnọdụ nsọ bụ ọrụ ịdị nsọ. Ọnọdụ nsọ na-amị mkpụrụ. Mkpụrụ ọ na-amị bụ ịdị nsọ nke na-ekwu maka ya n'ụbọchị nke taata. N'ihi na ka Chineke tinyere anyị n'ọnọdụ nsọ, ka o mere anyị isi na njọ pụọ, na-amịtazi mkpụrụ ịdị nsọ, dịka akọwara na ndị Rom isi nke 6 site n'amaokwu nke mbụ n'amaokwu nke 5. Ọ bụ mmasị Chineke na anyị ga na-amịta mkpụrụ, anyị bụ ndị nọ n'ọnọdụ nsọ, na-amịtazi mkpụrụ bụ ị na-adị nsọ site n'ọrụ anyị. Anyị gaa na ndị Rom a isi nke 6 amaokwu nke mbụ kwazị na amaokwu nke 5, anyị ga-aghọta ihe akwụkwọ nsọ na-akọwara anyị gbasara ịdị nsọ nke ndị kwere ekwe kwesịrị ị na-adị. Anyị gaa n'ebe dị otu a na ndị Rom a, Romans chapter 6 from verse 1 to 5.
anyị ga-ahụkwazị na onye ọbụla nabatara Jizọs Kraịst kwesịrị ịgụ onwe ya dịka onye na-adịghịzi ndụ na njọ. O kwesịrị isi ahụ ya, ahụ njọ m a enwuwo. Anyị kwesịrị ili ahụ njọ a, debe ya n'ala ili, nke ga-adịzi ndụ kịta ga-abụzi mmadụ ọhụụ site n'ike Kraịst ya na iso ụzọkwu Kraịst. Ọ bụrụ na Kraịst nwụchitere mụ ọnwụ, ekwesịzịrị mụ ịgụ onwe m dịka onye nwụrụ anwụ, gụkwazie ndụ m nke m na-ebi dịka ndụ Kraịst. Ọ bụghịzi ndụ m na ọ bụzi nke Kraịst, n'ihi na ka Kraịst nwụrụ m, eso m ya nwụọ. Ndụ ọ dị kịta bụzi mụ ka a dịrị ndụ a, na ndụ m ga na-ebizi bụzi ndụ Kraịst. Ọ bụghịzi ndụ m, n'ihi na anwụwo m. Ọ bụkwazi ihe ime mmiri Chukwu nke akpọrọ baptizim na-egosi. Onye emere mmiri Chukwu liri onwe ya n'ala ili mmiri ahụ, na-etikwazi ka ụwa anụ na ihe ochie ahụ njọ ya enweghịzi ikikere ịdị ndụ ọzọ. Ọ bụ ihe onye ahụ na-eti na mkpu ka mmiri Chukwu a na-aga, na ochie ahụ ya enwezighị ikikere ịdị ndụ ọzọ, na ọ gaghịzi na-ebizi dịka Jizọs Kraịst siri wee nwụọ bilite ọzọ, ka ndị niile kwere ekwe si wee lie ndụ ochie ha, bilite na-ewezuga obi ha na njọ. Ọ bụ mmasị Chineke na gị onwe gị kwere ekwe ga na-ebi ndụ ịdị nsọ mgbe niile, n'ihi na ka Kraịst nwụrụ, isi ya nwụọ, ka o biliri, ka gị onwe gị biliri, ị na-ebizi ndụ ọhụụ. Achọrọ m, ọ bụrụ mmasị gị, ka ịghọtakwuo okwu a, gụọ ndị Kọrentị isi nke 6 site na amaokwu nke 14 ruo na amaokwu nke 18. Ndị Kọrentị nke izizi isi nke 6 site na amaokwu nke 14 ruo na amaokwu nke 18. Anyị ga-agụkwazi ndị Kọrentị nke izizi isi nke 7 amaokwu nke 1 ya na Mark isi nke 7 site na amaokwu nke 21 ruo na amaokwu nke 23. Let us read Corinthians chapter 7 verse 1 and Mark chapter 7 from verse 21 to 23. Ka anyị ghọtakwazịa ihe anyị kọwara na ndị Rom isi nke 6 site na amaokwu nke 1 ruo na amaokwu nke 5. So let's go to 7 verse 1 and Mark 7:21 to 23. Ya mere, ndị enyi m, ebe anyị nwere nkwa ndị niile a, ka anyị debe onwe anyị ọcha n'ime ihe niile ọbụla nke na-emerụ ahụ anyị na mmụọ anyị, ka anyị mezuo ịdị nsọ n'ịtụ egwu Chineke, n'ihi na ọ bụ n'ime obi mmadụ ka echiche ọjọọ niile si apụta, ya na ịkwa iko niile dị iche iche, izu ohi, igbu mmadụ, ịkwa iko nke ndị nwere di na nwunye, ọchịchọ ịdọtara onwe gị ihe ndị ọzọ nwere, ekworo, aghụghọ niile
inwe anya ụfụ n'ebe ndị ọzọ nọ, nkwuru niile, nganga na enweghị uche ọbụla. Ihe ọjọọ ndị a niile na-esite n'ime mmadụ apụta. Ha bụkwazi ihe na-emerụ mmadụ. Ihe ndị ọjọọ a niile anyị gụrụ kịta na-esi n'ime mmadụ apụta. Ọ bụ ya na-emerụ mmadụ na mmadụ adịghịzi nsọ. Ma ị bụ onye kwere ekwe ma ị bụghị onye kwere ekwe, lee ime obi gị anya. N'ihi nke a, Pita nke izizi isi nke 3 amaokwu nke 15 wee nye iwu sị, na-edonu Kraịst nsọ n'ime obi unu, na-edonu Kraịst nsọ n'ime obi unu dị ka Onyenwe anyị. Nke a pụtara na anyị ga-eji okwu Chineke saa obi anyị, ewezuga ya na njọ maka otito Chineke. Okwu Chineke dị ka mmiri, anyị ga-eji ya saa obi anyị, wezuga ya na njọ maka egwu Chineke ka ọ nara otito. Olee ụzọ nwa okorobịa ga-esi bie ndụ dị nsọ? Ọ bụ site n'ibi ndụ dịka okwu gị Chineke si wee dị. Ezoola m okwu gị niile n'obi m, igbochi m mmehie imegide gị. Ị ga-ezo okwu Chineke n'ime obi gị ka o mee ka isi na mmehie pụọ, ka o gbochiere gị ime mmehie megide Chineke. Ma okwu Chineke adịghị gị n'ime, achọrọ m ka ị mara na ihe ọjọọ ga na-esi n'ọnụ gị na ndụ gị na-apụta. N'ihi na ka anyị si gụọ na ihe ọjọọ niile anyị na-ahụ n'ụwa a bụ n'obi ka o si apụta. N'ihi nke a, zoo okwu Chineke n'ime obi gị ka o gbochiere gị njọ, ka ị na-ebi ndụ dị nsọ, ka ị na-enye Chineke otuto na ndụ ị na-ebi. Mụọ okwu Chineke iji zoo ya n'obi gị, debe ya ka ọ saa ụzọ gị ka ọ dị ọcha. Ọkwa ya bụ na mmadụ na-eto n'ịdị nsọ, na-amịkwazi mkpụrụ ịdị nsọ. Ka mmadụ na-eto n'ịdị nsọ, ka ọ na-eru uju adịghị nsọ dị na ndụ ya. Ka mmadụ na-eto n'ịdị nsọ, ka ọ na-eri uju adịghị nsọ dị na ndụ ya. Ị na-eri uju adịghị nsọ nọ na ndụ gị? Ajụ ka m na-ajụ n'abalị a. Ị na-eri uju adịghị nsọ nọ na ndụ gị? Nke a gbadoro ụkwụ n'ọrụ ịdị nsọ. Ị na-eto esepụ aka iri uju adịghị nsọ nọ na ndụ gị? Nke a gbadokwaziri ụkwụ n'ogo ọrụ ịdị nsọ. Ị na-eto esepụ aka n'iri uju banyere adịghị ike ekpere nọ na ndụ gị? Ụfọdụ achọghị dị ịma ma ha dị ike ekpere ma adịghị ike ekpere, mana onye ga na-eto n'ịdị nsọ ga na-eri uju adịghị ike ekpere nọ na ndụ ya. Ka njikere gị, ị na-eri uju adịghị ike ekpere nọ na ndụ gị? Ị na-eto esepụ aka n'iri uju banyere anaghị enye Chineke ekele? Ihe juru anyị isi taa bụ ihe anyị ga-enweta, ma nke anyị nwetara anaghị enye Chineke ekele gbasara ya. Ị na-eto esepụ aka n'iri uju banyere anaghị enye Chineke ekele n'ihe o mere gị na ndụ o nyere gị. Ị na-eto esepụ aka n'iri uju banyere enweghị mgbagharụ n'obi gị na mmejọ mmadụ mejọrọ gị? Ị na-eto esepụ aka n'iri uju banyere anaghị amị ezi mkpụrụ na ndụ gị?
na-eji ajọ ihe mara gị. Lapụkwa ndị na-erite uru n'aka gị na-erubere gị isi nọọ na ndị mmadụ ji ajọ ihe mara gị, ị chọghị ịma maka ya, ị naghị amị ezi mkpụrụ, ị na-eri uju esepụ aka gbasara ndụ dị otu a. Ị na-eto esepụ aka na iri uju banyere anaghị eto n'okwukwe. Ị na-eri uju esepụ aka banyere agụụ ihe ọjọọ nke ahụ nọ na ndụ gị. Ị na-eto esepụ aka iri uju agụụ ihe nke arụ nọ na ndụ gị. Ọ na-agụ gị ime ihe ọjọọ, ịnata ụtọ ahụ. Ị na-eri uju esepụ aka gbasara ihe ndị a nọ na ndụ gị. Ị na-eri uju esepụ aka gbasara agụụ nke anya nọ na ndụ gị. Ị na-eri uju esepụ aka gbasara mpako nọ na ndụ gị. Ihe ndị a niile gbadoro ụkwụ na ogo ọlụ ịdị nsọ. Na ndị Rom isi nke 7 amaokwu nke 15 ruo na amaokwu nke 24, anyị ga-ahụta na naanị ihe Pọl onye ozi nke Chineke na-eme bụ na ọ bụ iru uju gbasara ajọ ihe nọ na ndụ ya. Ihe ndị mmadụ na-ahụta bụ okike abụọ na njọ o kwesịrị ịpụ na ya ka ọ na-eme, ma mmụọ kwesịrị ime ka ọ naghị eme. Anyị na-ahụta okike abụọ na anụ arụ chọrọ ime ihe na-agụ ya, mmụọ chọọ ime ihe na-agụ ya. Ọ bụ ya bụ ihe ọtụtụ ndị na-ahụta sọọsọ. Ha anaghịzi ahụta na nwoke a na-eri uju ajọ ihe nọ na ndụ ya. Ajụjụ dị na ndụ onye ọbụla bụ kedu ka isi ebi ndụ? Kedu ka isi ebi ndụ? Kedu ụdị ndụ ị na-ebi? Achọrọ m ka ị mara na Chineke mee ka anyị mara na anyị nọsịa n'ụwa anyị ga-alapụ ya. Ka anyị lapụrụ ụwa a, ọ bụrụ na ị nweta onwe gị n'ala eze n'igwe, ị ga-azara ọnụ gị. Ị nweta onwe gị n'ọkụ mmụọ, ị ga-anọ n'afụfụ zarakwazie ọnụ gị n'oge ikpeazụ, mgbe a ga-akpọlite kpọpụta ndị nọ n'ọkụ mmụọ, ikpe ha ikpe ikpeazụ, ga-ekpesịa ha, ha nọrọzie n'ọdọ ọkụ tazie ahụhụ dịka ọrụ ọjọọ ha si wee dị mgbe ha nọ n'ụwa. Ọrụ ọbụla nwere ụgwọ. Onye ọbụla sịrị na ọ na-eje eluigwe na-anaghị eri uju gbasara adịghị nsọ ya nwere ajụjụ dị na ndụ ya. Ajụjụ dị na ndụ gị mgbe ị sị na ị ga-aga eluigwe, na ịbụ onye eluigwe, ma ị naghị eri uju njọ nọ na ndụ gị. Jụọ onwe gị ajụjụ. N'ihi na onye ọbụla bụ onye eluigwe anaghị enwe obi aṅụrị ma ọ na-emejọ Chineke, n'ihi na mmụọ nsọ nọ n'ime ya. Mmụọ nsọ ga-eme ọ na-enwe iri uju na ajọ ndụ ọ na-ebi, dịka esi wee fụta na arụ Pọl na ndị Rom isi nke 7
ka nwoke a na-eru uju n'ihi na ọ bụ nwa nke Chineke, na ọ bụ onye eluigwe, nwee mmụọ nsọ nke Chineke. Mmụọ ọ na-ewute ma anyị mejọọ Chineke, mere nwoke a ji eru uju. Onye ọbụla bụ nwa nke Chineke nwee mmụọ nsọ Chineke n'ime ya, onye ahụ nwere uju ọ ga na-eri ma o mejọọ Chineke. Ma ọ bụrụ na ị naghị eri uju ọbụla, mara na ị nweghị mmụọ nsọ n'ime gị, na ị bụ onye ọkụ mmụọ, ị bụghị onye eluigwe. Mmadụ ị na-eri uju gbasara adịghị nsọ ya ga-eme ka ọ na-eto n'ịdị nsọ. Uru ọbara na ka ị na-eri uju adịghị nsọ na ndụ gị ga-eme ka ị na-eto na ịdị nsọ, n'ihi na ọ ga na-amịta mkpụrụ nchegharị. Ị ga na-echegharị ka ị na-eme gịnị? Ka ị na-eri uju adịghị nsọ nọ na ndụ gị. Ọ dịkwazi otu a na ndị Kọrentị nke abụọ isi nke 7 amaokwu nke 10. Ọ sịrị na n'ihi na iri uju otu Chineke chọrọ na-eweta nchegharị. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Ka m gụkwa ya ọzọ. N'ihi na iri uju otu Chineke chọrọ na-eweta nchegharị. Ka mmadụ na-eto n'ịdị nsọ, ka ọ na-eri uju adịghị nsọ nọ na ndụ ya. Ka ị na-eri uju a adịghị nsọ nọ na ndụ gị, ọ ga-eme na-eto n'ịdị nsọ, n'ihi na ọ ga na-amịtara gị ma ọ bụ na-amụtara gị nchegharị. Ma ka ị na-ebi ndụ ọ gbasaghị gị, ị ga na-eto n'ihe ọjọọ, na-abakwu n'ime ya mgbe ọbụla, n'ihi na ihe niile ị na-eme si n'obi gị apụta. Mgbe ọ bụ n'ime obi gị mmụọ nsọ anọghị na ya, marakwa na ọ ga-eme na ị ga-enweta onwe gị n'ọdụ ọkụ. Ọ bụghị naanị na ị ga-eri uju, ọ bụghị naanị na ị ga na-enwe mgbanwe, ọ bụghị naanị na ị ga na-eto n'ịdị nsọ, mana ka ị bụ onye na-anaghị eri uju, o gosiri na gịnị? Mmụọ nsọ anọghị n'ime gị. Nke a na-egosi na ị na-ejekwa ọkụ mmụọ. So ka ịfụ na onwe gị naghị eri uju njọ gị, ọkwa ihe ịgba ama ka ọ bụ. Ka m kwukwu ya ọzọ, ka ị hụrụ na ị naghị eri uju njọ ị na-eme, ọ bụ ihe ịgba ama nye gị iji gosi gị na ị nweghị mmụọ nsọ n'ime gị. N'ihi nke a, ọkwa ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Nwekwa nchegharị kịta oge dị, maka ịlapụ ụwa a, onweghịzikwa ihe ọzọ ị ga-emenwu. Ọ bụrụ na ị ga-enwe nzọpụta, ọ ga-abụ na ndụ a ịdị. Nzọpụta mmadụ ga-enwe agaghị esite n'aka mmadụ wee bịa, n'ihi na anyị emehiewo Chineke. Anyị adịghị nsọ n'iru Chineke. Anyị bụ uwe merụrụ emerụ n'iru Chineke. Ezi omume anyị dịkwazi otu a, dịka ọ dị na Aịzaya isi nke 64 amaokwu nke 6. Ọ sị na ezi omume anyị dịka uwe rụrụ arụ. N'ihi nke a, ị gaghị enwe nzọpụta site na gịnị? Ọrụ gị. Ma Chineke mee ka ị mara n'okwu ya na ọ hụrụ gị n'anya nke ukwuu, wee sọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst, onye bịa rụọ ọrụ nzọpụta gị, rụchaa ya, si gị na nke dịrị gị ime bụ ijizi obi gị niile wepụ ya n'ọrụ gị, tụkwasị obi gị n'ọrụ nke Kraịst. Ka ị mere otu a, ị ga-enwe nzọpụta. Ị ga-adị nsọ n'iru Chineke, nke a kpọrọ ọnọdụ nsọ. Ọ bụ ya ga-eme ka ị gbanarị ọkụ ma nwee ndụ ebighị ebi. Gịnị ka ị ga-eme? Were obi gị niile wepụ ya n'ọrụ gị, tụkwasị obi gị na Kraịst, ka ị nwee nzọpụta. Ọ bụ ya ka a kpọrọ amara. Nzọpụta bụ onyinye Chineke nyere ka ị ghara ịga ọkụ mmụọ ka nọnyere ya ebighị ebi. Mana ọ gaghị enu gị aka. Ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị, ya si n'obi gị pụta, n'ihi na ọ ga-abara gị uru.
maka ọ bụrụ ịnọsịa n'ụwa a nweghị nzọpụta a, ị ga-anọ n'ọdụ ọkụ ebi. Ka m na-ekwu okwu a, ọtụtụ ndị nọ n'ọkụ mmụọ ha enweghịzi olileanya ọzọ. Ekwela ka ọ dịrị gị otu a. N'ihi nke a, were obi gị niile tụkwasị na Kraịst ma kpọọ ya n'ekpere a. M chọrọ idu gị na ya ka ị na-akpọ Kraịst ya si n'obi pụta, ya si n'obi gị pụta, ka Chineke hụ okwukwe gị, rụọ ọrụ nzọpụta na ndụ gị nke ị pụghị rụọ onwe gị. Ị pụghị nye onwe gị nzọpụta, sọ Chineke bụ onye ike nzọpụta dị n'aka ya, ga-enye gị ya ma ọ hụ na okwukwe gị anọghịzi n'ọrụ gị, na ọ nọzi na ọrụ nwa ya rụrụ maka nzọpụta gị. Ọ bụ mgbe ahụ ka ị ga-enwe gịnị? Nzọpụta nke Chineke. Ọ bụrụ mmasị gị, mechie anya gị n'ekpere a, nkwuo esoro nkwuo gị na-ekwukwetakwazi n'obi gị ka Chineke rụọ ọrụ nzọpụta na ndụ gị. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ. Ekwesịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ mụ na ị zitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, o wee nwụọ maka njọ m, bilikwazie n'ụbọchị nke atọ ka o mee m nsọ, ka o nye m nzọpụta. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Zọpụta m, onye kere ụwa niile, n'ọkụ mmụọ, ka m nọnyere gị ebighị ebi. Daalụ onye kere ụwa, daalụ Chineke na nzọpụta tinyere m n'ụbọchị nke tata, na ọnọdụ nsọ itinyere m n'ụbọchị nke tata, na mmụọ nsọ inyere m n'ụbọchị nke tata. Amen. Amen. Ka ikpere na ekpere a si na ikwere na Kraịst bụ onye nzọpụta gị, na ọ bụghị ọrụ gị, na ọ bụ ọrụ nke ọrụ rụchaa maka nzọpụta ka njikere gị, o si n'obi gị pụta. Ọ bụrụ na ị kwetere n'obi gị na Kraịst bụ onye nzọpụta gị sọsọ, Chineke kwuru si na ọkụ ma abụghịzi maka gị, na ịbụzi onye alaeze n'igwe, inwewo mgbaghara njọ, na ịdịwo ọcha n'iru ya, n'ihi na ọbara nke Kraịst asawo njọ gị niile. Ịnọzi ọnọdụ nsọ n'iru Chineke, ọ bụghị ọrụ gị, ọ bụ okwukwe gị na ọrụ nke Kraịst rụrụ rụchaa maka nzọpụta gị, maka ọnọdụ nsọ gị. Ma ka ị bụ onye ka nọ n'ụwa a, ị naghị anwụ taa nke iji anwụ echi, kpebie na ị ga na-ebi ndụ dị nsọ. Ibikwanụ ndụ a ga-esi na ị na-ele obi gị anya, ka ị gbaa mbọ fụ na ajọ ihe anọghị n'obi gị, n'ihi na nke ọ bụla n'obi gị ga-apụta, mana ọnụ gị, mana arụ gị, mana ije mana omume mere. N'ihi nke a, na-edo obi gị anya ka ị na-ebi ndụ dị nsọ, ka Chineke gọzie gị, nyekwazie gị ụgwọ ọrụ pụrụ iche na alaeze n'igwe. Ọ bụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church nke dị n'azụ Obunagu, Ọka, Anambra Steeti. Anyị na-enwe ọgbakọ ụbọchị ụka ọbụla o jiri ọkara gafee elekere nke 9 nke ụtụtụ. Ọ dịkwazi ụtọ na mgbede ya, elekere nke 5, ya na ụbọchị Wenezdee anyị na-enwe ọgbakọ na mgbede ya, elekere nke 5. Anyị na-enwe ihe a na-akpọ ekpere na nkụzi nke okwukwe. Anyị na ndị Faithful Baptist College jikọsịkwara aka ọnụ ịzụ ndị mmadụ n'ihe anyị na-akpọ theology, nke a kpọrọ Bachelors of Arts in Theology, ga-abụ azụsịa onye ahụ a ga-esikwazi na Texas, USA, zitere onye ahụ asambodo ya nke a kpọrọ Degree in Theology. O nweghị ụgwọ onye ahụ ga-akwụ, n'efu ka a ga-azụ onye ahụ, n'efu ka a ga-enye ihe ndị a niile, n'ihi na ọ bụ mmasị anyị, bụkwazị mmasị Chineke, na anyị bụ ndị o kere eke ga na-eto n'okwu ya ka ọ baara anyị. Ọ bụkwazị na ị chọrọ ịbụ ụkọchukwu, ohere dịrị gị ịbịa soro anyị ka ịmụ okwu Chineke a, mara ya, jere ya ozi, narakwazi ụgwọ ọrụ kpọrọ ọkpụrụkpụ na alaeze n'igwe. Ka ọ dịkwazịa n'izu ụka ọzọ n'oge awa, ka ọ dị.